После. Нека продължи да ни каже всичко. Il préfère continuer. On avance. Et vous posant des questions peut-être plus tard. Давай. Давай. Пойдем. Vous savez. Знаете. Знаете. Okay. Vous savez que le mouvement apparaît en Bulgarie dans le premier tiers du Xe siècle. Знаете, че движението възникнало в България в първата трета на 10 век. Sous l'impulsion d'après les historiens bulgares, que je ne connais pas beaucoup encore. Под натиска, според българските историци, но не знам още доколко. Не знам много още от тях. Sous l'impulsion peut-être d'un fils de roi. Подтикнати от кралски син. D'un fils de roi initié quand même, d'un fils de roi initié et d'un pope, son ami. Всъщност син посветен цар и неговият просветен син. Да, така е, да. C'est vrai. Боян, синът на цар Симеон. Боян Лемага, Boyan c'est le fils du roi. Et le pope Bogomil peut-être. Bogomil, c'est après, mais l'évolution c'est rien de là. Au premier tiers, 930, 28, 30. Коя година? 928 година. 28. D'accord. Le mouvement se développe à partir de là dans les Balkans. Движението тръгва в Балканите, България и Балканите. Roumanie, on le trouve. Румъния дори ги има. On le trouve début 11e, c'est-à-dire à la 1000. В хилядната година вече, в началото на 11 век, ги намираме и насам. On le trouve début 11e à Constantinople. От 8 век в Константинопол. Et on le trouve aussi en Europe de l'Ouest. В Източна Европа. On le trouve à Orléans. В Орлеан. Entre 990 et 1020. 997, 990, да? 990, hein? C'est-à-dire que on le trouve en Europe de l'Ouest à l'an 1000. L'an 1000, on dit. Иначе, хилядната година, нали? Да. Тя през 998 година Самуил присъединява Босна и Далмация и вече излиза от Балканите, тъй че това е нормално. При Самуил това е официална религия, която изповядва цялото семейство. Qui ne pas rester longtemps, mais qui a pris aussi Bosnie-Herzégovine, où il y a ceci. Et d'ailleurs, lui, il avait officialisé quelque part le bogomilisme. Oui. Malheureusement, il en est mort parce que l'histoire a fait ainsi. Donc, dans les batailles avec les Byzantins. Oui, voilà, contre Byzance. Oui, et pas par mort dans les batailles, mais par cœur, parce qu'il y a des 150 000 soldats qui sont rendus parce qu'il a été aveuglé, il a laissé. Il a laissé à chaque 100 personnes, un avec une heure pour les mener. Et quand le roi Samuel a vu ça, il a eu un infarctus et il est mort. Et tout s'est dégringolé par là. Mais обясних за случая със смъртта на Самуил. 15 000 племени там
българи, които е ослепил и Самуил като ги е видял и е получил инфаркт. И точно този момент това иска да му каже. Да му обясня. On le trouve à Ravenne à 970, d'après Hilario. J'avais dit Orléans, Orléans qui était la capitale des Capétiens, des rois capétiens. Orléans е бил столица на капетинските крале. Не знам да много просто. Des rois, quoi. Oui, на кралете. On le trouve en Champagne à Vertus, à Vertus en Champagne. Vertus, c'est un village. Грачето Верту в Шампань. En 997-1015, vous voyez. Пак 897-1000-та. On le trouve à Sens. Sens, c'est un archevêché. В архивечето на Санс. On le trouve à Mayence, en Allemagne. В Германия. À Mayence en 1012. 1012 година. On le trouve à l'Aquitaine. В Акитен. On le trouve, oui, à l'Aquitaine en 1016. 1016. On le trouve à Arras, Liège, dans le nord, la Flandre. Voyez, il est partout. Да вметна само нещо. Както чувате, тук става дума за години, когато Византия още не е покорила България, тъй че тезата, че богомилите напускат България, след като България е завзета от Византия, явно е така пресилена. На практика той споменава постоянно години, които още по това време цар Самуил управлява България до 1018 година. Те се върви. България си е единна голяма държава. Тя стига до Франското кралство, тъй че ние сме съседи с тях по това време и е съвсем естествен този преход, което значи, че те са преминавали свободно в съседната държава и са били приемани тук. Не са изгонени, както и не са прогонени от византийците. Това движение е вървяло естествено, както и Борис през цялото време върши политиката си с Франската империя. D'accord, j'ai compris. C'est un mouvement. C'est un mouvement essentiellement prosélyte ou évangélisateur. Това е по-скоро един образователен евангелизиращ движение по-скоро, отколкото прогонене и годонене. D'où sa présence en tout lieu. И затова го има навсякъде това движение. Voilà. On le trouve dans le Périgord, Има Пérigord, той сега показва всички on грачи. le trouve à Toulouse, Тулуза също. à 1018, Limoges, 2018 в Лимож. Ravenne de nouveau, Равена също. à Monteforte en Italie, В Piémont, Монтефорте, Lombardie, Италия, Ломбардия, à 1028, 1028. à Châlons-sur-Marne, c'est près d'Arras là-haut, c'est la Champagne du Nord. В горната част на Франция. Un auteur contemporain, Hilario Franco Junior, je ne sais pas si vous connaissez, un auteur contemporain, oui, de nos jours, говори за споменава някакъв съвременен автор. Comment ça s'appelle? Hilario Franco Junior, c'est compliqué. Hilario Franco Junior, т.е. младши. Il est professeur à Sao Paulo. Който е професор в Сао Поло. Dit que le mouvement Той казва, a plus d'impact sur les masses que ce que l'Église a voulu avouer. казва, че това движение е имало по-голямо влияние върху масите, отколкото църквата е искала да се признае. Et de là, il gagne toute l'Europe. И всъщност това движение е завладяло цяла Европа. Jusqu'au nord de l'Allemagne, à Goslar. Чак до Северна Германия и така. L'Angleterre
и в Англия, au milieu du XIIe. в средата на 12 век и в Англия отишъл. Et c'est lui qui inspire, on peut le passer, la fameuse Magna Carta, l'abolition des privilèges de la Magna Carta. Всъщност, тяхното влияние е довело до спиране, до отнемане там на някакви привилегировани. Да. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si les Bogomiles de Bulgarie sont venus en Europe, j'ai oublié de dire, c'est important. J'ai oublié de dire qu'ils ont été accueillis par les peuples qui, à leur tour, ont fait l'expérience du Christ. Et sont devenus Bogomiles. Donc, les Bogomiles, c'est un mouvement universel. Богомилите, това е световно, универсално движение. L'Église, bien sûr, a intérêt à le diviser. И заради това църквата се опита да ги раздели, да ги подиграе, да ги минимизира. L'Église, je veux dire, théocrate. Теократите. Laissons les dates. Да оставим датите. Parlons de deux ou trois grandes caractéristiques. Да поговорим за две-три сериозни, големи характеристики. Le concile de Constantinople en 870. Le concile de Constantinople en 870. В 867. Très bien. Bon. Renoncer à l'idée. Renoncer à l'idée d'une expérience de l'esprit.